Sana all. Miss Merica, ba't Nagagawa nagaganito ng ng protocol boses to. ko? Ano ba yarn? Kwe. Happy birthday, Sis Gian. Mabuhay ka hanggang sa. Di na ako nagpalipad kasi mayaman naman yun. Miss Gian makiat na lang ako. Siya na lang daw magpapalipad sa'yo para sa pamilya na yan. Siya na lang. Yes. Ayan pala, Para sa meron po ating kaming pamaskong upcoming. Yes. Ay, nako. Tama, Lalabs. Sige, promote mo yan, Lalabs. Oh, promote mo na. Huwag ka rin mag-promote. Oh. Huwag mo Oo. i-promote. Ayan, meron po kaming upcoming na... Ano, nagpakita? Meron po kami upcoming na pamaskong handog 2.0. Ayan, sa mga gusto pong may mga magagandang loob dyan. Alam niyo na. Pero ipopromote po namin yan sa mga nagla-lives po sa mga pamilya. Alam, ba't nagkaganito boses pa? Nagdadalaga yan. Nagdadalaga. Ano nangyari dito? Kailan ka nagdadalaga? Oh my God. Ulit. Teka lang, inom mo na ako. Ano? Refresh. Oy, Miss Adeline, tawan-tawa yan. Patulog ka muna dyan. Miss, tanta kayo na. Oo. Tama, wag na ako Tik daw magpalipad. yan. Sinigas daw yan. Ano pati pagbigkas mo dyan, loading din. Ano yan, lokohan ba yan? Lokohan ba yan? Naging yantik. Oo, Mr. James, ayan, kasama yan sa palaro doon. Uy, ano nangyari dito? Bakit ba nagdadalaga ka talaga? Bakit yan Sige nga, try ko nga daw pag kumanta. Ano? Sino nakakaalala sa iyo? Oh my God, Jay! What is it? What happened? Chiyan! Sino sa kanila? Sana wala. May ganon. Asan ang friend kong mabait? Ba't wala dyan? Andyan o. Doon sa taas, oh. Diyan, Taas. tumatagay. Sa taas ni Ola. Ayan, Oo. sinisilip si Ola pa. Oo, pero wala nga dyan. Kanina nakita ko nagpasikat eh. Kumanta eh. Tapos may nagtanong eh. Sasagutin ko sana eh. Eh kaso, tinatanong niya si friend kung mabait. Eh sabi ko, baka sagutin siya ni friend na mabait. Tapos, ano yung ang gagawin niya? Huwag na sumagot. Huwag na, yan. Huwag ka Ayaw kasi sumagot. magtatanong. Pwede magtanong, huwag lang Roland sasagot. Chess. Ganun. Shout out. Sino yon Jay? Si Kuya Lon Jess. Sige, Shout sige. out. Hi for yarn. Ay, friend. Friend, shout out yan, friend. You have girlfriend? Sawadika. Sawadika. 3 days in Thailand. Plantalan. Sawadika. Annyeonghaseyo. Oy, bets kita ang taka dyan na. Kakanta ka ba na saltik-saltik? Pukuntayin ko, sure ka? Kala ko last na yung lalabs eh. Hindi, tatry pa natin lahat ng loyal yun. Tapos si Wes magaan. Sa ano pala, Nadaigin tayo. sa October 18, meron akong upcoming birthday celebration ng ating Utol Maji. Ayan. Whee! Kahit ayaw niya. Wala siya. Maji, kung nakikinig ka ba? Ito na. Shantik na sige. Request ng birthday girl, ha? Ito po yung request ng birthday girl. Ba't ang gaganit ng boses ko? What's happening? Kaka-asaltik-saltik natin. Sige. Pagbigyan natin yung birthday girl, ha? Birthday girl, di na ako magpalipad. Mayaman ka naman, ha? Ay! Naglag ako? Si Kwek-Kwek, pati si Sing and dance ba yan? Shantik-shantik. Ninong naglag Oy. ako, lalabs. Hindi naman. Clear naman. Pero dito Wag mo kami ilaglag. Magsantik ka mo. Magpilag lang ako. Sandali na, 1 second. Magre-refresh lang ako. Aha. Ayan. Ha? Babalik yan. Aha. Ako, 1 seconds. Pinaghahandaan niya yung 1, 2, 3. shantik-shantik niya.
1, 10, 9. Eh, Kuya Lonje, shout out. Kuya 10, Nang, 9, Kuya Dizzy. Ayan na, Eight. Ayan na. Ayan o, 1 second yan ha. Okay. Sige, shantikan natin to si, kasi may shantik naman to si Lalabs yan eh. Nashantik ka ba? Birthday girl. Ang ingay ko dito. Ano yung bakit? Si birthday girl is ano eh. Saltik-saltik eh. May Oo nga, saltik-saltik yung signal. Buti na lang birthday mo. O, sige, ikaw taya. Ba't ang ingay ko? Uy, si Kay, tawan-tawa din yan. Naiinggit, takyat na. O, yung mga naiinggit, makit dito. Okay, dahil request to ng sandali lang yung washing machine. Domio Intensify. Washing machine. Nangyari Night sa washing machine. Naglalaba ako eh. Okay. Magkano to, Miss Gian? Hyper yarn. Hyper ako today. Okay. Kasi kakakain ko lang, guys eh. Okay. Para sa'yo to. Ang laban na to. Okay. Magkano daw? Magkano daw sabi? Ay, wala pang presyo, Lalabs. Ikaw magbantay ng presyo, ha? Okay. 1.5 daw, Bahala, 1.5. ako bahala. Ah, dyan 1.5 kay daw. Freddy. Sige. 1.5 daw yan, 1.5. Kasi Okay, second dance. 1.5. Ay, yan na tuloy, naiwan na ako. Ingay ni Ninong eh. Ingay mo eh. Ulit. Rewind. Oh, si Jay nagkagalit na. Oh, may pasok. Ay, Jay, huwag ka magalit, Jay. Come on. Sasayaw na nga kami. Si Basa eh. Basa, sayaw na. Emang laging shanti. Come on. Woo! Eto pang panalo ko dyan, oh. Hey sayang ko, hari ini aku cantik. Cantik pakai bidadari di hatimu. Hey sayangku, melakukanlah diriku seperti seorang ratu. Kau ingin dimanjakanmu. Hey, come on, Jay. Woo, woo, woo. Hey, Lalabs John, come on. Hey, 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 come on, come on. Hey, hey sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari di hatimu. Hei sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu. Emang lagi manja, pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan sok cantik. Cantik ini hanya untuk dirimu. Nalalagyan. Hey, come on. Lalabs drive. Ibira. Woo. Woo. Come on. Hey, Jay. Birahi. Hey sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari di hatimu, my friend. Hey sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu. Ow. Come on. Hey. Come on. My friend, you dance, my friend. Emang laging cantik. Woo. My friend, you dance, my friend. Jack, come on. Hey. Emang laging cantik. Hey, hey, come on, my friend. You have girlfriend. Hey. Dapat mag-Egyptian. Emang laging manja, laging pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang laging cantik, tapi bukan sok cantik. Cantik ini hanya untuk dirimu. Emang laging manja, laging pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi
Birthday daw niya. Diba? Miss Gian, Makasaltik. may backup dancer ako. Ang dami namin dito ha. 2-5 na 2-5. Ang laga. Yan. Hula sa ka na yung request mo ha sa ano na. Okay, try. Alimutan ko na. Gagawin si Lalabs. Hembang laging siyang hindi na kayo focus. Sayang ko, hari ini aku sedih. Tiba bidadari, mencari hatimu. Sayangku, aku adalah diriku. Seperti seorang ratu, ku ingin di macam kamu. Ayun o. Ayun o. Parang wala Naman pala eh. Oo, di ba? Ayun o. Oh. Sayangku, hari ini asyik syakti. Syakti bagi dari, mencari di hatimu. No fokus. Sayangku, aku Naiya lang siya, Nino. Kaya nga, takot sa puso. Kini macam kamu. Lagi Come on. pergi manja, pengen berjuang dengan dirimu saja. Semang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Kalimutan ko na yung tono. Konti pa. Ayun, may spicy pala si Lola. Isang cute-cute mo kaya. Eh, Kaya nga. Anin, yung sayo na yan, penguin style. Ninong sumayaw ka rin dyan. Okay. Hari ini asyik cantik, cantik pada terjadi, mencari di hatimu. Sayangku, aku dari diriku, secerah-cerah ratu, ingin juga kamu. Be ready, let's chatters! Oh, simulan din ang matulog. Lagi cantik. Emang lagi cantik. May fish na. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik hanya untuk dirimu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Ay, na yung birthday girl. Ma-review nga yung Celtic na yan. Ma-review yung Celtic na yan. May Nasayang sayad ako. Saltik din sila. Oy, Oh, loyal yan yan ang na train na damor. Alright, Yes, hello loyal po. yan. Hindi pa nag-iinip. Paano ka Wes, mag-iinip? Same face nila sa Wes, pag- magsasayaw ka sa